बिकुल्लि बिकुल्लि शैइन शैइन अलीम अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर ऑनलाइन कुरान एकेडमी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सिपारे मुकम्मल होने के बाद 7वें सिपारे का आज हम आखिरी सबक पढ़ेंगे। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दुहु वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिय फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़ वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। इत्तबिअ मा ऊहिय इलैक मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअअरिज़ अनिल मुश्रिकीन। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाक अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। वला तसुब्बु الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن
لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبشنه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.